खुलुमबाय गिबि गिबि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि 15 नं हाइवेआव सेग्रोमनायाव पुलिसा 42 केजि 210 ग्राम गांजाखौ मोनसे सुबुंनिफ्राय खौरां मोन रौता पुलिस थानानि इनचार्ज प्रणब कुमार डेका आरो साब इन्सपेक्टर परक्षित दास बिथांमोना हमनो हायो खौरां मोननाय बायदिब्ला AS 01 BK 1177 गारि नाम्बारजों गामि सिंनिफ्राय हाजोसिम लांबाय थानाय समावनो हमनो हायो होननानै खौरां मोनदों कच राजबंशी सन्मिलननि गाहाय नेहाथारि राणा देब बर्मनआ बुंदों 1840 मायथाइयाव बर'फोरा भुटानाव आबादारि बा आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै दङमोन थागिबि कसारिफोरजों थाफानानै गोनोखोआरि मुं लाबाय आरो बे गोनोखोआरि मुङानो जाबाय बर' कसारि आरो बर'फोरा आसामाव गुबुननिफ्राय फैनानै थाफैनाय मोनसे जाति बर'फोरा आसामनि थागिबि फिसा नङा होननानै बुंदों बिसोरो बिदा फंबायनि गेजेरावनो सोंखारिलायो बर'फोरा मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ हेंथा दा हो होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बा धमकी होनायखौ नुनो मोनदों কৰিছিল তেতিয়া এই বড়সকলে আমাৰ এই ভুটানৰ পাত দেশত গৈ তাত আশ্ৰয় লৈছিলে আৰু 1840 চনত যেতিয়া ভুটান এই ভুটীয়াসকলক খেদিলে তাত তেতিয়া পমুৱা হিচাপে এই বড়সকলে আছিলে আৰু তাত থাকি তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি থলুৱা যিখিনি কছাৰী আছিলে তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি তেওঁলোকে বড় কছাৰী বুলি এটা মডাৰ্ণ এটা সৃষ্টি কৰিলে যিটো আজিৰ বড় কছাৰী গতিকে তেওঁলোক ইয়াৰ মানুহ হয় নে নহয় সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব হ্যাঁ নিশ্চয় তেওঁলোকে আপোনালোকৰ যোগেৰে আমি এইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছো তেওঁলোকে এবাৰ নিজকে পঢ়িয়াই চাওক তেওঁলোকে এবাৰ নিজকে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰক নিজকে বিশ্লেষণ কৰিলে পাব मोनद' हारिनि एसटि होनो हाया होननानै बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों सिसिटुआनि जेनेरेल सेक्रेटारि आदित्य खाख्लारि लोगोसे राभा साहित्य परिषदनि CM टंकेश्वर राभा बिथांमोनजों लोगोसेनो बे आफादनि सोद्रोमाफोरा नङै बाङै बाथ्राफोरखौ बुंनानै आसामनि रायजो राजा आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ खनले खनले खैफोदाव मोगा मोगि जाहोबाय थायो होननानै बुंदों एसटिनि हेंथायै गसंथिनायनि थाखायनो कच राजबंशी आरो गुबुन हारिफोराबो दिनैसिम एसटी मोनथ'वाखै होननानै बुंदों ये जो 6 कम्युनिटीज है उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि 1947 में जब आसाम का एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे उन पे जो बर्दोलोई कमेटी का जो रिपोर्ट था उन उस टाइम पे कहा था कि आदिवासी जो लोग हैं आसाम में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है কোচ ৰাজবংশীকে ধৰি অন্য 5 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে পাতৰ কাইল হিচাপে তেওঁলোকে থিয় হৈ আছে বা আজিলৈকে যে জনজাতিকৰণ আমি মৰ্যাদা লাভ কৰা নাই এই সকল ব্যক্তিয়ে যে প্ৰধান বাধা হিচাপে থিয় হৈ আছে এয়া কিন্তু বৰ্তমান সময়ত জল পটপট হৈ পৰিছে 2022 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दलोआ दिल्लीयाव बा स्टेटआव प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ लाफायोब्लाबो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिटिसिआव जोङो लाफाया होननानै बुंदों हाग्रामा मौलियार बिथाङा बिटिसिआव इउपिपिएलजों लोगोसे खामानि मावनायनि जेबो खोथा गैया एमपि बिसायख'थियाव बिजेपिआ बुजा-बुजि जायोब्लाबो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिटिसिआव जोंहा जेबो बुजा-बुजि गैया होननानै बुंदों बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मौलियार बिथाङा विधानसभा बिसायख'थिया 3 आरो 4 दानल'सो दंबावो नाथाय जों दिनैनिफ्रायनो एनडिए हिसाबै खामानि मावबाय थादों होननानै बुंदों गासै आसामावनो 126 मासि दङ बेनि गेजेरावनो बिटिसिआव मोन 15 मासि दङ 126 मासिनि गेजेराव बिजेपिआ बेसेबां गेलेगोन बिपिएफ आरो एजिपिआ बेसेबां गेलेगोन बेखौ जोङो सावरायबाय थादों बे फाइनल जाथ'वाखै होननानै बुंदों मानगोनां हाग्रामा मौलियार बिथाङा 15 से ज्यादा खेलेंगे हम लोग क्या 15 से क्या बीटीसी में 15 सीट है ऑल आसाम हमारा एनडीए हिसाब में 126 है 126 में बीपीएफ कितना खेलेगा बीजेपी कितना खेलेगा और एजीपी कितना खेलेगा वो हम लोग बात कर रहे हैं बस वो 15 का बात नहीं है 126 सीट में बीजेपी कितना खेलेगा एजीपी कितना खेलेगा बीपीएफ कितना खेलेगा वो फाइनल होने वाला है फैगौ 17 जानुवारियाव गुवाहाटीनि सरसजा स्टेडियामाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव बर' हारिनि बागुरुम्बाखौ 10,000 सुबुंफोरा मोसानानै दिन्थि आसामनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ वर्ल्डआव दिन्थिफुंनायनि मोनसे इनिशिएटिभ लानायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मौलियार बिथाङा साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोनदों
17 তাৰিখত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আহি আছে আৰু এই 17 তাৰিখত তাতে গুৱাহাটীত আমাৰ 10,000 বাগৰুম্বা নৃত্য কি কয় এইটো ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব। এইটো খুব ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে হয়। অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো কালচাৰ সেইটো আপগ্ৰেড কৰাৰ যিটো চেষ্টা, এইটো ৱৰ্ল্ডত দেখাবৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া, সেইটো খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ। যেতিয়া অধ্যক্ষ হয় আজি ইয়াত আহিলোঁ। অধ্যক্ষৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ। 5 বছৰ মই অলপ বনবাসত থকাৰ নিচিনাই হৈ আছোঁ। আগে বছৰ চবতে যাব পাৰোঁ, ঘূৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এই 5 বছৰ কত যাম বুলি যাব নোৱাৰোঁ। আমন্ত্ৰণ জনালেও বহুতো চাবলগীয়া হয়, প্ৰটকলৰ কথা কিবা কিবি। মানে মই যিয়ে নহওক সাংবিধানিক পদত থকাৰ কাৰণে মই অধ্যক্ষৰ যিটো পদ চেয়াৰ তাৰ সন্মানটো সদায় ৰাখিব লাগে। এতিয়া সন্মানটো ৰাখিব লাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে সদায় আগে পিছে হকে নহকে চাই থাকিব লাগে। যা এটা কথা ক'লেও বিতৰ্ক হয়। আজিকালি কত মনে মনে যিকোনো কথা কৈ থাকিব নোৱাৰে, কোনে যে কেতিয়া কি উঠায় এইটোও বিপদ মানে সব ক্ষেত্ৰতে। এতিয়া মাজে মাজে সেইটোৱে হৈ থাকে। এতিয়া ইয়াত আহিলোঁ, ক'ৰবাত সাংবাদিকে সুধিলে, এতিয়া সাংবাদিক সুধিলে এনেকুৱা কৰি গ'লে সেইটোও কয়, একো নক'লে পলালে। আৰু ক'লেও সেইটো কয় স্পীকাৰে সেই কথা ক'ব নালাগিছিল। ক'লেও বিপদ, নক'লেও বিপদ, মানে চবতে ইমান জুলুম হৈ গ'ল, মানে ক'বই নোৱাৰে। তো যিয়ে নহওক, মোক যেতিয়াই কৈছিলে মই কৈছোঁ এইকাৰণে এই ৰাতি ক'ৰবাত ডেলিগেটতে মাতি দিয়ে আৰু আমি আহিম। বাকী মুকলি সভাবিলাকত বহুতো অতিথি থাকে, তাতে প্ৰটকল মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয়। আপোনালোকৰ লগত সম্পৰ্ক কিছুমান ব্যক্তিক মুখ্য অতিথি দিব লগা হয়তো তাত অধ্যক্ষই সাধাৰণ অতিথি হৈ পেলাই থাকিব নোৱাৰে। বহুতে এইটো কৰিলেও মই কাইদা কৰি পেলাই এভইড কৰোঁ, তাৰমানে উপায়টো নাই। নহ'লে ক'ব অধ্যক্ষ সেইবিলাকত কিয় যাব লাগে, য'ত মানে তাত অধ্যক্ষৰ মানে মৰ্যাদাটো সৰু হৈ আছে, সেইটো কৰিব নাপায়। অধ্যক্ষ নিজে যাব নালাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চৰ্চা হয়। সেইকাৰণে বহুততে মই কেতিয়াবা কাইদা কৰি যি দি থাকক। মই মিটিঙৰ আগত যাওঁ, নহ'লে পিছত এনেই যাওঁ আৰু লেট কৰি পেলাই, কিন্তু মঞ্চত একেলগে নাথাকোঁ। আমাৰতো অসমীয়া মানুহৰ তাতো এইবিলাক কি কথা আছে, প্ৰটকল হয় নে নহয়? আমাৰতো এইবিলাক আমি নামানো অসমীয়া সমাজে, কিন্তু পঢ়া মানুহজনৰ দিগদাৰ হয় যিটো প্ৰটকলত থাকে। আমাৰ সমাজতো এইটো নাই। অধ্যক্ষ হ'লেও কি হ'ব, আমাৰেই ল'ৰা, আমাৰ লগতে আছিলে। এই অধ্যক্ষ হ'লে ইমান ডাঙৰ হ'ল নেকি, আজিকালি ইয়াত আহে সেইটো কৰিব লাগে। সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰব্লেম। আমাৰ ৰাজ্যখনত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো হ'ল পদৰ লগত কথা নহয়, আমাৰতো হ'ল বয়সৰ লগত কথা, অভিজ্ঞতাৰ লগত কথা। সিনিয়র জুনিয়র অসমীয়া সমাজটো হ'ল সেইটোৱেদি আমি চলোঁ। दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना ला। जेब्ला आं गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैगोन अब्ला थाबैनो नोंथांमोननिसिम सहैनाय बायदियै। स' थेंक इउ फर वाचिं।